Hello everyone! Naligo na po ko sa akong alaga. Kaya para fresh ang ilang pangati. So, yan, nagkaligo ko sa ilaha. Naligo na lang po ko og apel. Kaya para enjoy. Nindot kayo mong paminaw kung sabay kagligo sa ilaha. Kaya malingaw po ka sa ila tungod kay kana sila kuan pud ni sila kanang kuan pud ni sila maligo anad ganahan kayo ni sila kaliguon malingaw juga magtanaw sa ilo o kini dayang mag-alaga tag baboy bawal gayud ang maarti kay kung maarti dili gid nimo maalagaan pag dili gid nimo maalagaan sila pag sakto kay syempre arti man di man kaganahan sa ilang baho. So, dapat kung mag-alaga ng mga baboy, samaan. Walay arti-arti. Bahala. Hugaw nga trabaho, pero limpyo nga pangwarta. Limpyo nga pamaagi.